Hi ma'am, vlog to ma'am. Picture tayo ma'am. Pagi ba guys? Yon, picture kami. Thank you ma'am. Vlog to ma'am, vlog. Thank you ma'am. Samahan nyo ako guys, nandito tayo ngayon sa mall. Ayan, samahan nyo ako, bibili tayo ng pabango, Lodi. Kasi meron tayong lakad ngayon guys. At naimbita tayo, Lodi. Idolize ko. Guys. Ma'am. Welcome to my vlog, ma'am. Ticket tayo, ma'am. Thank you, ma'am. Vlog to, ma'am. Ticket tayo ulit. Yeah. Thank you, ma'am. Oh, shit! Vlog yan, ma'am. Vlog. Thank you naman, ma'am. Para makita ko sa camera, ma'am. Thank you, ma'am. Alright. Ma'am, thank you, ha. Kami, ma'am. Hi, ma'am. Hello, guys. Dito tayo ngayon sa Eastan. Hi, ma'am. Bukas ako magdala. Vlog ako, ma'am, yun. Yeah. Picture tayo, ma'am. Picture kami naman. Thank you. Hindi, bibili ako dito, ma'am. Ma'am, magbilang ako, ma'am. Ito. F2 tsaka F2. 35. Yan, dito na tayo, Lods. Yun yun. Ganda talaga ni ma'am. Yan. Tayo ngayon sa ano, guys. Sa Visionado, guys. Yan. Papalo ko na. Ayun, o. Manis! Manis! Hey! Uy! Tayo, guys. Balik ako, guys, ha. Vlog ako, guys. Hi, ma'am. Pagi ba, guys? Sana all. Yon, thank you kami. Thank you, ma'am. Okay. Sipot muna tayo dito, guys. Daming tao, guys, oh. Oh, kaya pa sila Jollibee, guys. Hi there. Pogi ko talaga, no? Oh. Talaga naman. Hi, ma'am. Vlog to, ma'am. Picture tayo, ma'am. Thank you, ma'am. Vlog to. Kami tao. Eh, ma'am. Picture tayo, ma'am. Thank you, ma'am. Lahat ng tao kilala ko dito, eh.